Patch nyo ha. So, ito yung GT natin. Okay, wait natin yung summon. Bonjing, kunin mo yung right. Ay, kunin mo yung mga torre, pre. Inana muna tayo, guys. Inana. Debop kayo, mag-debop kayo. Inana lahat. Okay, inana muna. Ready tayo, Robin. 3, 2, 1, pre. Ano, pre? Panat. Go. Tapa ko. Down. 3, 2, 1, pre, taraban ko. Reso agad. Naka-chopper yung ano. Go. Down. 3, 2, 1, pre, taraban ko. Go. Sa akin ah. Go. Reso, magreso kayo. Down. Isa, 3, 2, 1, pre, intermentory dito. Banat ko. Down. Collapse Dami pa. Wala pa. Down. Next, 3, 2, 1, pre, tara, banat go. Labor, reset guys, reset. Reset na. Nice one. So nice. Wait. Bilis nga madrop. 4, 3, 2, 1, game. Taure sila dito sa Tore, kaliwa. yan. Okay, right tayo, guys, Si Jello lang dyan. Ready lang. Nagpa, guys, nagpa. Tingin. Sige, ready tayo. 3, 2, 1, pre, tara, banat go. Ako na dyan. Tira mo, Jello. Tira mo dito. Down. Next side, 3, 2, 1, pre, 3, 2, 1, pre, banat go. Tira mo. Next side, 3, 2, 1, pre, tara, banat go. Sige, tinatangke ko. Next side, kalas, 3, 2, 1, pre, tara, banat go. Go. Tuloy mo, Jello. Hindi. Go lang. Nice one. Next tayo. Torre muna. Binunod. Reset. Pak mana. Wala akong bats, Robin. Double check Robin. Meron. Dami Gagi. kong mali. Meron. Masyado akong bakante. Mabuti na buhay kita, gago pa. Masyado akong magante. Nakabantay ako kay Chopper entire time eh. Pero na-debop ko na, inuna ko yung mage, inoffensive ko na agad yung mage ko. Naka-heal na rin agad ako nun. Gagi, kayang tangkihin. Kahit anong, tignan nyo lang yung party window. Huwag kayo magdadalawang isip mag-heal, pre. Magko-cooldown yan. Tatlo kayo naghihilan sa sarili. Huwag yung tipirin. No? Mahina yung boses mo, Ray. Medyo mahina boses mo. Mag-usap kayo. Nagate ako ng Stone Curse. Well, Papantay na lang right ng Stone Curse. Nawakan ko yung melee nilang isa eh. Tapos yung isang mage nila, tagtad ng debuffs. Na ano ko agad yung mage target ko. Pero nabakante ako kasi tinitingnan ko na yung nagbabantay na ako ng Stone Curse eh. Hinold ko agad yung ano. Pagka nahawakan nyo na yung naka-debuff na kayo, pre, pwede na rin kayo tumira. Sige. Kahit isang bato lang ng fire. Isa lang. Yeah. Pero naka-deplag ako. Ganun ba talaga diskarte nila sa 8v8, pre? Medyo aggressive sila. Aggressive Dapat Hindi, may sinusubukan nato sila eh. Baka nga. Aggressive masyado eh. Pora din kasi yan. Kailangan mag-aggressive. Pero ang bilis makadrop Ready. Ang galing. Oo. Ready. Nag-labor ako doon nakaano ako doon. Good job. Kaso lapit na eh, kaya nagdadalawang isip ako mag-labor eh. Huwag ka magdalawang isip. Madoble, Sige. ay pag-G. Ready. In 5, 4, 3, 2, Potion sa pa. 1. Go. Gitna lang tayo dadaan. Tore sila sa kaliwa. Right. Hinana tayo, pre, kung pwede. Okay. Up ito, bonjing. Torre muna na. Supportan, nakichapan. Tanggalin yung Tanggal na. Reso mo agad. Sige, torre lang. Teka, atras muna tayo. Atras. Sa akin. 3, 2, 1. Restart ko yung target ko. Down. Next tayo. Wag muna, atras muna. Torre na lang. Pakuldan. Chill. Pabelo. Butik naglalag. Pare-fresh kay Zoro. Ready. Kuno mo yung Pabelo torre. dun. Sige. Next tayo. May labor. Wala ako Ready, 3, 2, 1. Pre, tara, take natin. Tara, ban ko. Dropping. Okay, dropping pa. Wag na. Malayo. Atras tayo.
Okay ka lang. Ingat tayo, 3, ingat. 2, 1, pre, banat nyo. Go, 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 go. Ay, putik din. Mali. Ako. Nareso ba agad si ano, si Chopper? Walang rep, Na, walang rep. nareso. Hindi, si ano nareso. Ako na yung nareso. Si Robby na down muna eh. Ano, pre? Hindi nyo nare-refresh yung Stone Curse. Hindi ako, na-refresh ko Instant dito. dapat yan, pre. Natanggal ko agad. Hindi, ang tagal eh. Natagal. Reset na. Reset. Reset. Abangan nyo, pre. Zek, magsabi ka if na Stone Curse ka. Ready. Copy. Positioning. Ready. In 5, 4, 3, 2, 1. Game. Bante. Nasali palit sila. Inana tayo. Wait Anong lang, gamit wait lang. ng weapon pala dito? Kuha tayo ng Intense? base. Okay. Zek, sa likod ka lang ha. Huwag Kabelo, ka na kabelo. dumikit sa amin. Yung mga chantra namin, huwag na kayo masyadong dumikit. Tara, inana tayo. Go. Oh, back. Nandiyan, titira sila. Sige, palalimin nyo. 3, 2, 1, pre, tara, go. Stone curse ako. Wala talaga. Tanggal na yung Sige, zombie. matagal matanggal. Wala, back. Back. Supportan muna. To R. Rinirefresh ko yung ano, rinirefresh na. Mark R2. Down. Next time, wag inana naman tayo. Inana. Wag muna. Hold tayo dito. Gawa tayong base. Tower dito. Laliman mo yung taroy, gawa tayo ng base pre. Kasi ano, nagda-dive sila lagi. Wala tayong pang-counter. Hold. Wait ng reso, guys. Wait ng reso. Magte-take sila ng ano. Ito. 3, 2, 1, pre. Tara. Go. Labor yan. Go. Nanet ako. Dropping. Go. Hilan. Mag-hilan kayo. Putay na. Tumatakbo na ako. Yeah. Mag-refresh. Yeah. Refresh, heal. Hold muna. Inana, Jello. Okay, dropping. Down, inana. Up. Ready tayo. 3, 2, 1, pre. Tara, go na. Stone curse. 3, 2, 1, pre. Tara, ban ko. Go. Dito, go. So pa, Down. Atras. Naki-chopper. Ready, pre. Ready. 3, 2, 1, pre. Tara, labor meron. Go. Walang labor ah. Sige, tira. down. Atras. 3, 2, 1, pre. Ban ko. Ba't ka dyan? Nakay Robin. Gago. Hindi, nag-connect eh. Net Huwag ako kang eh. tumira. Kami na bahala. Base yan ang kalaban, pre. Inana tayo. Oy! Mag-heal. Wala, hindi kinabot, hindi kinaya. Try ko. Reset. Reset. Kailangan talaga matanggal yun agad. Natagal ko agad, ano? Positioning. Or as Yan. Wag, malayo to rin yan, pre. Mag-ano ka na dito. Dito ka na. Sama ka na sa amin. Kuno naman to. Pero ages. Tagal ah. Ang tagal ng buffs. Okay, drop nyo. Inana tayo mga iba. Yung mga milis. Wag na. Malalim. May torre sa lipa. Malalim ka ulit. 3, 2, 1, pre. Tarbanan. Go. Ang lalim mo na naman. Mali. Ah, Stone. Down. Reso lang muna. Atas na muna. Huwag ka mag-kill na ano, mga objectives muna. Ito, hekit. Natayon ko. Ready tayo dito. May labor 3. Apa. 3, 2, 1, pre. Tara. Go. Go. Okay, dropping. Down. Back. Nice refresh. 3, 2, 1, kalas. 3, 2, 1, pre. Ban ko. Tira sa torre. Fail. Go. Patras ako. Down. 3, 2, 1, pre. Tara. Ban go. Hindi ako na-drop. Wag na. Chill tayo. Chill na. Inana tayo, pre. Inana. Oh, positioning ulit ng mages ha. Heal nyo. Support nyo lang kayo. Protocol. In 3, 2, 1, pre. Tara, go. Punta mo. Di ba? Dropping. Sige, dropping pa. Wag na pag hindi kaya. Wag na pag hindi kaya. Dalawa torre na dyan. Supportan. 3, 2, 1, pre. Ban go. Ready. Sige, heal nyo. Counter tayo. Counter. Tama rin.
Inana tayo, inana. Jello, inana. Sige, akin. Aray. Shield ka. Wait. Next time. Ready tayo, Bordagol. Ready. Ako na, reborn ko ha. Sabi pag gagaw. 3. Ay, hindi. 3, 2, 1, pre. Tara, go na. Go. Libor. Go. Down. Next time. 3, 2, 1. Isa pa. 3, 2, 1, 3. Sa akin, Jack. Counter. Sige lang. Trami pa. Hindi ko na yan, boss. Wag na. Inana ulit tayo. Hold on. Papak muna ako. Support. Nice, Support. Yung Shield Isis, banata mo na. Yung mga objectives sa'yo, yung inana. Tama yan. May cooldown na skill? Ready tayo, walang restrain. Ready tayo dito, 3, 2, 1, pre, tara. Banat dito, go. Go na. Wag, malalim. Atras. Inana ulit. Password ako. Okay na. Ready tayo. Pabelo. 3, 2, 1, pre. Pa. Tara, go. Wait daw. Ay, gagi. Gagi, bug ba to? Ba't ang baba Ang ng dalawa, HP susi. ng dalawa? Sige. Isa lang ba? Susi dapat? Kala ko ba pwede dalawa? Isa lang. Sige. Ilan ba talaga? Dito lang. Palalim niya. Base tayo, base. Okay. Nakainana sila. Take mo yung inana nila. Ay, tore. Tara tayo. Wag na guys. Wag na. Binunot. Buff, milis. Okay. Belo Aegis. Sige, titik mo yung inana. Nice one. Ito rin na. Meron din yan sa gitna. Meron sa kanan ha. Sige. Take nyo. Mag-take tayo. Pwede kayo mag-chill. Pwede kayo mag-chill habang nagtitik. Pop. Nakagamit na sila. Dalawang restrain ha. Namin. Ready tayo. Sige. Stay tayo dito. Kubaran nyo yung tore. Buff, Sanji. Ready tayo. Ready lang. Sige, naka-defense mode sila. Positioning, Tigigin Chantras. ko lang tong ISIS. Masyado kayo malapit sa amin. Yeah. May range One block yan. away ako Long range kayo. Sige, titikin mo inana. Nila. Pa-down na yung inana. Wala nang inana. Nice one. Ready. Ready lang. Okay, kunin ko rin tong Napupunta tayo ISIS. sa base nila. Inana pa, may ka na. Okay. La. Left tayo. Pabelo. Left tayo, kunin mo yung torre sa left. Okay. Yelo. Right tayo yung mga milis. Huwag kayong sumabay sa Mau. Ready tayo. Mag-go sila. Ready yung mga chandra ko. Ready. May torre tayo dito. Itira mo lang kung sinong target. Ready. Nag-restrain. 3, 2, 1. Tara. Wala sila. Sa akin. Hili. Next side. 3, 2, 1. Pre, tara. Go. Sunod. Down. Next side. 3, 2, 1. Pre, tara. Go. Tower. Tinanggal ko na yung tower dun sa kanan. Next side. 3, 2, 1. Dive. Go. Dive. Down. 2, 1. Pre, tara. Banat. Go. Okay, Robin. Banat. Dropping. Tira. Down. 2, 1. Pre, tara. Banat. Go. Okay, drop nyo. Okay, drop pa. Tira. Robin. Takbo Robin. Ay, gago, wala namamatay dapat ha. Tatlong mage. Lumalalim na. Shield up tayo. May labor. Left mo na tore. 8 seconds. Kinukuha ko tong dito sa kanan. Sa akin. R3. Ready? 3, 2. Meron ako. Dip up nyo to. Lapit mga mages na. 3, 2, 1, pre. Libor yan. Meron ka labor eh. Down. Next 3, 2, 1, pre. Paano go? Hindi, ano lang yan. Steady lang. Reset daw. Reset. Nice one. Game. Well played. Nahawa ka na agad. Bilangan natin yung tore. Nice one. Sinong taga-bilang? Patay agad yung number ko, gagi. Nahanap ko. Hold. Nice one. Tara, milis. Tabi dito.
Go, 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 go. Kuha ko dyan, kuha dyan. Okay, wala silang restrain, wala silang restrain. Ready. Baka mag-drop sila. Tingin lang. 3, 2, 1, pa. Labor. Go. Labor. Go. Down. 2, 1, pre. Tara, banat go na dyan. Go. Okay, just ka na ano. Ito. Banatan mo to. Go. Drop. Sige, drop pa. Wag na, guys. Wag na. May tore self. Back. Shield na kayo. Counter-attack ka. Banat. May na-drop May na isa. may reso ba? Okay, ready tayo. 3, 2, 1, pre. Tara, puntan mo to. Go. Nambaran mo talaga, Drop ako. Ano, Okay, drop pa. Down. Next side. 3. Ay, tore mo na. Napapalitan. Hindi natin napapalitan yung mga tore, Nasa akin. Hil. Next tayo. Inana mo na. Purpose kay Zoro. Ay, masyadong maano yung... Ida-drop ka. Pavelo kay Robin. Ready. Pavelo kay Zoro. 3, 2, 1, pre. Pavelo kay Zoro. Nice. Tara. Pavelo kay Zoro. Go na. Down. Nice one. Inana. Pa-Aegis. Pa-refresh kay Zoro. Nasa akin na. Next tayo. Inana. Next tayo. Tore. Pa-Aegis kay Zoro. Nakagit na yung tore mo sa ano. Binunot ata. Hindi ka makapagtayo dito. Ready tayo. May pa ka. May labor. Meron. Wala akong labor. 3, 2, 1, pre. Tara, bana go na. Dropping pa. Down. Next tayo. Mili. 3, 2, 1, pre. Bana go. Yan, nakapagtayo din. Banat. Nakatayo na ako. Pa-refresh kay Robin. Go tayo. Ready. 3, 2, 1, pre. Tara. Banat go habang tumitira. Naka-animation pa. Naka-animation lock. Okay, dropping. Bad na yan. Okay, dropping pa. Wag. Shield up tayo. Ito, 3, 2, 1, pre. Tara. Isang tore. Ayun. Sige, go. Labor yan. Sige pa. Pati nyo lang. Down. 3, 2, 1, Nice drop. pre. Pa. May labor. Pa-refresh kay Zoro. Go na. Dropping Sanji. Pa. Wag na, Dropping Sanji. pre. Wag na. Dropping Sanji. 3, 2, Hold up lang. wag. Pa-refresh kay Sanji. Ay, gago. Nag-rep ka daw kanina kay Sanji Okay, hold. Wait ng reso, pre. Yung inana. Nag-cure ako sa kanya. Low na yung ano ko kata ko Sige, magkuli ka. Magkuli ka Pa-refresh muna. kay Zoro. Kaysa hindi ka nakatayo. Ay, gago. Sa akin. 3, 2, 1, pre. Tara, Stone Curse Sanji. Go na. Okay, dropping. Net. Down. Next tayo. Ito, net mo to. Natayuan na tayo sa base, Netted, Ay, shit, netted, gago. netted, Punong-puno yung tore sa base. Okay, dropping. Ready tayo. 3, 2, 1, pre. Tara. Bana, go na. Labor yan. Okay, dropping. Pag may resto pa. Okay, dropping pa. Patay si Sop, si ano? Wala, puro tore nila Nagbabag pre yung tore ng Belato pag binubunot. Puro tore nila. Pak. Isa, dalawa, Reset. tatlo, Dami mali. 4. Okay. Mali ko ba yun na kinall out ko yung yung nire-rep kanina? Hindi, yung position ng mali. Ako lang, pero kita naman namin yun. Hindi tayo makapagtayo, Sop. I-araw-araw mo ngayon, pre? Ready lang. Right tayo. Halalimin natin. Okay. Wala ang belo. Meron na. Belo lang, sabihin mo lang, belo. Ready lang. Patagal ng Aegis. Zoro. Take it. Sige, take. Okay na. Tori sa right. Go, tira. Refresh nyo yung Shield. Shield lang. Sige, support lang. Sige lang. Kunin nyo yung Tori. Guys. Hindi, binunot Tayo kayo Tori yata. dyan. Binunot. Wala, hindi ka makakapagtayo yung Tori dyan. Kailangan mo doon din na mismo. Baka. Okay. Patagal na Aegis Zoro. Baliktad. Hindi, okay lang yan. Belo.
Ready lang. May isang restrain na sila. Dalawa na, Okay, stay dalawa lang na, tayo, stay dalawa lang na. tayo. Kunin natin tong right, kunin natin right. Sige, mag-right ka. Guys. Pa. May Pa, pa 3. ako. Pa, 3, 2, 1. Labor mo. Labor. Tara, go. Nago. Lubat na yan, lubat na yan. Go. Dropping. Down, Next, 3, 2, down. 1. Pre, tara, ban go. Dito. Go. Trapin ako. Nakashield ako. Sige na, Go. Down. Next, 3, 2, down. 1. Pre, tara, ban go. Yeah, dropping pa. Kay, isa pa. Puta. Next tayo, 3, 2, 1, pre. 3, 2, 1, pre. Tara, banat ko. Back. Shield agad. Supportan. Tower sa likod, dami tower sa likod. Tower likod. Banat. Full spike. Huwag kayo magtipid. Down. Down. Nag-borda dito, ah. Ready tayo. Okay, ready lang. Magra-right sila. May, slow. Wala pa. CD daw. Tara, ready lang. Dalawa din sa kanila, dalawang tori din sa kanila, wala na. Okay, copy. May labor na ako. Sige, pumunto-pundo ka, mag-hit ka dyan. May labor na ako. Wait lang. Sige, ready. Labor, ah. Okay. Dive natin lahat, pre. Support, 3, 2, pa. Go na. Labor. Okay, dropping. Down. Down. 3, 2, 1, pre. Bortogol. Banat. Go. Nakashield ako. Go. Wag na. Kalas. Nagbabaka ako. Papel. Tore tayo. Kunin natin to. Base. Okay. Basag lahat. Basag. Huwag niyo tipidin skill. Go. Tayo. Tatlo. Next tayo. May elibor pa? Wala pa ako. CD pa ako. CD to. Lapit na. Wait lang. Wait natin yung tore. Inana. 50%. Okay. Sige, pitisin mo. Ito, paano na yan? Malalim. Tara, 3, 2, 1, pre. Tara, barat na. Barat, go. Ba't may contain? Lubat na yan. Down. Shield tayo. Magtotore sila. In 3, 2, 1, pre. Tara, malalim. Drop pala. Go. Wala na silang inana. Go. Drop nyo. Ay, meron na ulit. May nana ulit. 1, pre. Tuloy. Go. Labor yan. Okay, Down. Tara, banatan natin to. Well played. Patras ako, patras. Nice. Down. Next side, 3, 2, 1, pre, tara, banag go. Ay, gago, may napat. Down. Patay pa. Pero sa bagay, may tori kasi doon. Rest na ba? Restart na? Okay Reset na ba? na. Ayan na. Restart na ba? Gagi. Reset na daw. Okay na. Hindi na mananalo. Well played. Ayoko nang sirayan yung tori nila. Nice. Go. Nauna si Oix. Bawal yun, Oix, ha. Aggressive sila, pre. Aggressive sila. Ready. Hindi natin base. In 3. May isang restrain na. 3. Pa. Wala nang restrain. Tara, 3, 2, 1, pre, go. Go. Labor yan. Go lang. Sige lang, guys. Huwag nyo ilalayan yung ano. Ready, 3, 2, 1, pre. Wag na. Inana tayo. Inana. Nakizoro. Nabot na. Hila nyo, tatlo siya. Hindi mamamatay dapat yan, ha. Okay, tira nyo. Down na inana. Malayo pa yung ano. ISIS. Wala na ISIS. Nice. Reset tayo. Successful, nice one. Wala silang stone curse, pre. 60 seconds pa yan. Up, naka-Yusop. Ita-drop na. Ready? 3, 2, 1, pre, go. Parikol kung meron. Parikol, heal. Ay, boy. Back na, guys. Back na. Naka-restrain. Back na. Sagan nyo. Huwag kayong mag-moonwalk. Hindi nyo alam mag-back. Nice. Huwag kayong mag-moonwalk. Letter D. Letter A at letter D. Isang summoner nila, wala nang summon. Copy. Teka, may tower sila dyan. Pre, may tower sila. Chill. 3 minutes cooldown Right yan, tayo. Tatang ko yung tower sa right. I-take mo yung tower. Okay. Okay. Tingin stone. Up. Nagpa, guys. Nagpa na. 3, 2, 1, pre, tara, go. Nasa akin na. Halo. Go. Take nyo. Dalawa kayo.
Wag na guys, wag na. Inana tayo, inana. Go, pare. Chill. Ready tayo. Inana. Kunin mo inana. Sige, kunin mo inana. Sige, bigyan nyo ng threat. Down in na. Ready. 3, 2, 3, 2, 1, pre. Tara, kukun. Ako na. Down. Next, 3, 2, 1. Sa akin na. Dalawang tori. Dito, para dito. Down. Next, 3, 2, 1, pre. Banat. Go. Dropping. Down. Next time. 3, 2, 1, pre. Tara, banat. Go. Wala tayong tori. Back mana. Ready tayo. Ready. 3, Tayo nila. 2, 1, pre. Ay, tori mana. Mapapalibutan tayo. Baba ka. Inet mo yung ano. Magnet ka dyan. Lagi mo sa likod kung pwede. Dito sa likod. Gago, inabot yung war. Ready. Putik na DC. Sige lang. Sige lang, continue. Tuloy. Tori. Tayo mo to, pre. Tayo mo, Huwag mo hayaan ano. Pag na-drop, isa tori nila. Dito. Kahit wag sa katapat. Nagpatigas ako. Sa likod. Yeah. Right click agad. Right click agad. Right click. One. Barat. Labor yan. Dropping. Sa akin pa. Pero gila. Next time, tore pa rin natin. 3, 2, 1, pre. Basag. Go. Wala. Change tayo. Itong summoner. 3, 2, 1, pre. Tara. Barat. Go. Okay, tira. Tira pa. Okay, tira. Drop. May Torres dyan. Ready. Down si Robin. Ready. 3, 2, 1, pre. Tara ba? Sorry. Nagkago. Sorry. Sige lang, continue. Diretso. Kahit anong mangyari. Diretso. Okay, dropping pa. Wag na. Nagka-counter Rest mo lang, problema na. I-ano mo nga, guli-gulihin mo nga yan. Ready. Yung chopper muna. Sa pag ilang seconds. Nasa akin sila. Okay. Baka mana. Ready. Baba. Kago. Pag ramdam mong ano pre, wag na. Mag-back ka na. Ready tayo. Ito yung isa. Hindi, ito. Ito yung banata natin. Sige, dito lang. Wait natin yung ano. Party of Frankie. Ready tayo, sige. May labor. In 3. Wag. Antayin sila yung mabante, pre. Huwag ka abante mga kami dyan sa kami na bahala, pre. Pag nag-go kami, magkataka. 3, 2, 1. Tara, go. Labor, go. Labor yan. Okay, dropping. Down. Nagpatigas ako. Go. Sige, tanggalin mo na. Mike. Down. Next time. 3, 2, 1, pre, tara ba? Go. Sa akin na. Okay, banat. Sige pa. Lala. Dropping ka. Magbuo ka na lang muna. Bow. 36 seconds. Bowin mo. 36 seconds patigas ko. I-buff nyo yung kasama nyo. Okay, bow mo yan. Oy, Sanji, malalim ka. Binunot. Nag-up yung CN. Sige. Bantayan natin to, pre. Ready. May labor ka, Sanji. 10 seconds yung ano ko, patigas ko May ulit. net ka? Pwede ako mag-net. May labor. Pero ano, Sige. Nag-aabang ng net yan. I-bait natin yun. I-bait natin yung restraint. Pre. Bait restraint muna. Bait restraint. May labor na din ako. Ready tayo. Ako muna magle-labor. Sige, ready. May net ka? Net mo to, ah. Ready. sige. In 3, 2, 1. Tira dyan. Netted. Go. Tira. Nasa akin. Back tayo. Baba. Pabelo. Ay. Meron pa. Frankie, ito ko lang. Okay, drop natin to. Wala na. Delicates yung ano ko. Ready tayo, ah. Kata ko. Ready ulit tayo. 3, 2, 1.
Tara, banat. Labor. Tara, banat. Down. Nice down, one. down, down, down. Tori dito sa left, Tori dito sa left, para makotore tayo. Ingat. Napatigas ako. Magpapacounter. Atas na ako. Nice. Tore. Ready tayo, 3, 2, 1, pre. Tara, banat, go. Okay, dropping. Unti pa guys, unti pa. Reset. Nice game. Nice one. Play ka na patigas lang pala eh. Putang na, naka-recover pa tayo doon. Nice one. Nice one. Well Well played. played. Putik, nadisip pa ako ron. Yagi may barrier pala to. Ang ina. Galing ko mag-labor, ulol. Taka naman, wala kang mic. Okay na rin yung positioning natin. Pwede ng tayong Flora. pwede tayong mag-spike mga milis ng naka shield lang. Up. Oo, ganun nga ginagawa ko minsan eh. Lalo sa Torre. Dalawa to rin nila sa gitna. Hindi tayo pwedeng mabante. Left tayo. Sige, magbe-bait lang kami. Yung at least yung spam heal na basic. Ready. Up. Nasa yung Torre. Tapos ko muna. Okay, kaya na ng mga ko yan. Mage yung pag-buffs. Binunod Okay, ready ah. May Torre tayo, may dalawang Torre tayo sa base. Ta. Pitik-pitikin mo. Up. Yung mga naka-shield lang yung mga iba. Huwag Binunot. Ready. Sige pa. Tuloy-tuloy nyo. Okay. Pabelo Okay. ko. Dali lang, binabanatan ako eh. Sige lang. Pwede ka mag-bow. Ito, inana. Kung maabot mo. Okay. Tinatangko ko dalawang Torre. Huwag tayo dyan sa gitna lumaban, pre. Dalawang Torre nila dyan. Mag-right tayo. May pinapababa nila yung kata ko. Oo. Yan. Kira ka dyan. Nice. Dropping usop. Nagpa. Ready. Anticipate niya. Go, ready. Yeah. Nahihil ko yung Magbe-bait ako sa right, pre. Palapit yung Torre nila. Pitik-pitikin Ito, ko yung inana. kanan. Kailangan mo ma-drop ng inana. Yeah. Ready. Down 3, 2, 1, pre. Tara. Go. Na, mili. Madrop ako agad. Labor. Sige. Sige. Go nyo lang. Sige, may Torre. Down. Nice. Hold tayo. 3, 2, 1, pre. Tuloy. Go. Dropping, Go. down. Next side. Wag. Nadrop si Sanji. Go. Diretso. Command lang GL. Torre kayo. Lagay mo yung Torre. Kaya? Malalim. Wala. Okay. Copy. Ready. 3. Dalawa mili natin ha. Sige, pumunta ka. Packet yung mili. Banatan mo. Ready lang. Torre ulit nila. Ready lang. Okay, dalawa Torre natin dito, pre. Nagpa yung Cyrax ha. Ready. Ready lang. Ilang seconds? 7. Hindi na ako kaya. Nasa akin, guys. Nasa akin. Wala GL. Okay. Okay, dalawa Torre na. Kailangan mo kunin yung inana. Kunin natin inana. Nakisanja. Up. Binabawasan ka. Shit, gago. Hili, guys. Hili. Tabat. Takbo lang. Dropping yung board agol, oh. Counter tayo. Ready tayo. Dalawa hitan natin. Okay, ready lang. Ready. Dropping. Cooldown na yan ha. May labor na ako. Down yung shield Wala dinana. na, nice. Meron na ulit. Ay, inana pala yan. Ready. In 3. 3, 2, 1, pre. Tara, go. Nago. Wag na, go. Retreat. Nagpatigas ako. 3, 2, 1, pre. Tara, go. Dito. Go. Labor yan. Go. Wag. Nasa akin pa rin. Heal nyo ako. Down. Next tayo. Inana. Pabelo. Inana, kunin yung inana. Tapos diretso ulit tayo. Down inana. Go, guys. Chill. Kunatin Ano, munti ka doon. Higit. Kaya nakalaban ako ha. Sa akin yung Torre.
Okay na, okay na, okay na. Wala Hold akong lang, labor hold ah. lang, hold lang, hold lang. Pag siya pa ako, meron si Luffy. Ako nagtatank ng Tore. Okay, ready lang, ready lang, ready lang. Ready ah. Tore ulit sa kanan, ha? Hindi pa rin sila nagamit ang stone ah. Anytime, pwede na lang gamitin. Ready, ready ah. Tangina yung Towers gusto kong banatan pre, wala silang ano. Ano number na, anong name nga ulit ng Towers? Down na Bonjing. Bonjing, Yung bonjing. Sige, ready, ready tayo, ready tayo. Nenet ko. Nice, nice. Sige, sige. Try mo, Yeah, may spam hit yan. Spam hit mo May ngayon, labor spam hit na mo ako. ngayon. May labor na Dead, ako. dead, 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 Spam hit, dead, spam hit mo. dead, dead, Ready, ready. 3, 2, 1, pre, tara, lahat dito, lahat dito. Labor yan, labor yan. Go. Patay nyo. Sige, netted pa din. Sige pa. Sige pa. Wag na, ubos na skill. Go lang. 3, 2, 1, pre, counter dito. Tara mo yung Tore, dalawang Tore dito. Go. Dropping ako. Go. Ah, sige. Next, 3, 2, Diretso lang. Putang ina. Hindi, boy pa. Go. Net mo para hindi makatakas sa Tore. Wala. Ubos na skill. Inana tayo, inana lahat. Wag na, malalim. Nami. Okay na, okay lang. Sa kanya, Tore. Nasa akin yung Tore. Baka. Dropping yung Tore natin. 16 seconds. Ready ah, time. 16 seconds. 16. Ah. Ito nga, panet nga. 10 seconds, Wag. 10 seconds. Atras. 3, 2, pa. Go. Nanet. Tapanat. Ay, Nami ah. Wala. May inana, pre. Ay, wala Inana. Ay, yung isa. Kailangan mamatay inana, pre. Yung- Inana. Sige, pa-drop to. Tapos game na tayo after ma-drop. Down. 3, 2, 1, pre. Tara, bana go. Netted. Labor yan. Go. Drop ako. Okay, Pareso. dropping. Rest agad. Shield up ako. Wala. Kay Robin. Tore. Kahit sa likod, para malalim. Sa akin. 3, 2, 1, pre. Tara, go. Wala na. Rep. Kahit sa likod Nagre-rep mo, ako, ano, nagre-rep ako, ilapag. Dropping. Down. Next side, 3, 2, 1, pre. Itira mo yung Tore. Netted. Go na. Di ko na heal na abutan. Down. 3, 2, 1, pre. Tara, ban. Go. Go, itira mo yung Tore. Down. Next tayo. Bonjing, 3, 2, 1, pre. Tara, ban. Go. Net mo. Netted. Nice. Down. 2, 1, pre. Tara, ban. Go. Netted yan. Netted. Okay, dropping. Naka-recover po tayo doon. Sa pa. Okay, dropping. Down. Next side, 3, 2, 1, pre. Tara, ban. Go. Net mo. Para hindi mo wala sa tower. Sige. Tatlo Tore nila. Okay, dropping. Sige lang. Atras. Shield. Tore nyo, pumunta kayo sa Tore nyo. Tore. Wala, patay ako. Baba ka na. Dalawa na tayo. Okay, Try ulit. magbuo ka. Hit tower. Okay, dropping pa. Wala na, lugi tayo dyan. La. Shield ka lang. Hindi, kaya pa yan. Sige Naka-ranger lang. set ka? Hindi. Hindi, Nice. naka-ano ako. Sakay. Putik. Putik na yan. Pabit tayo ng buff. Debuff. Pabit ng debuff. Okay, pre. Inubos nila resources natin. Okay, nasa akin lang. Tinitira nila ako. Huwag kayong tumabi sa akin, ha. Akong tatangkin ng Tore. Okay, ready. Huwag natin pabasag. Nice one. Ready. 3. Flavor. 3. 2. Wag. Dalawa tore. Retreat agad. Binabasag Tore natin ah. Sige. Ready. Okay, 3, may labor ako. 2, 1. Pre. Tara, bago. Labor. Restry nyo yung mga melee ah. Yung 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pre, tara, bago. Nastore ko sila.
Go banat. Nabot. Inat ako. Down. Tore tayo. Nakay namin. Pa. Walang heal. Nasa akin. Naka-chopper. Go na. Isang healing win lang yan. Go banat. Dropping pa. Down. Down. Next 3, 2, 1, pre. Nasa akin pa. 1, pre. Banat, go. Okay na, Zek. Nabitawan ka na. Go. Tira, guys. Sildinana tayo. Sildinana. Down na. May tori pa dito sa base. Down. Nice. Bantayin natin itong Bordagol, ha. Yung bonjing ha. Bonjing, nasa right. Out position yung bonding. Go. Bad na yan. Wag na. Torret natin dito, ha. Ready tayo. Abangan natin to, pre. Oy, wag ka muna magpapawas na mau. Ready lang. Ire-reso nila to, pre. Pasay pag may labor, ha. Meron ako. Ready. Sige. Inana mo na. Isang pitik pa sa inana. Nereso. Nap yung Bordagol. Ready tayo. Sige, wag na. Dropping yung tower na. Okay, ready tayo. Bonjing nagtatry magtayo ng torres sa kabila. Pag lumapit, restrain agad yung mga mage, ha. Tayo tatlo, ha. Hindi isa tayong melee. Ready? 3, 2, 1. Ayan, kagaya niyan. Restrain nyo lang. Nabot. Bana pa. Gipa guys. Dami pa. Down. Next time. Inana mo na. Inana tayo. Putang ina, patay ako. Bigla ka. Papatayo si Toro. Okay, hold. May tore tayo. May labor pa isa pa. Okay, inana kayo natin habang wala silang inana, pre. Habang wala CD. Meron daw. Wait lang. Isa pa yung inana. Wala tayong ano. Kata. Okay, patrap na to. Down na. Wait lang, ha. Wait lang. Pa CD. May nana ulit. Ready tayo. 3, Ready. Restrain, ha. 1. Tara. Parang kuko na. Pahil. Tira. Pahil lang. Down. Nabot ka. Tara, ban ko. Okay, dropping guys. Dropping pa. Nasa akin tawa. May tower. Padami pa. Lumayo ka lang. Bana dito. Down. Next tayo. May tor 3, sila. 2, 1, pre. Tara. Bana ko. Nagpatigas ako. Go target. Tira. Dropping yan. Next tayo. Bonjing. Uy, ISIS yan. Bonjing. 3, 2, 1, pre. Tara, go. Kulat. Ang daming tore. Okay, tira. Tower is to. Drop nyo. Control nyo yung mga melee. Net. Tanggalin nyo kontrata kung pwede. Tira na rin kayong pwede. Tanggal na yan. Tira kayo dalawa. Tira na dalawang mage. Okay, dropping guys. Dropping pa. Kailangan mamatay. Sige, pre. Tira lahat. Down. Nice. 3, 2, 1, pre. Taraban. Go. Reset daw. Well played. Nice game. Well played. Ang ganda nun. Anong tower ito kanina pa sa akin? Tanggal ito. Torre sila sa left side natin. Torre sa gitna. Okay, face trap ako. Aegis. Magagaw sila. Ready lang. Sige, dinamba po sila. Ready. Okay. Pitik-pitikin ko lang Okay, yung good. inana. Nice one, Jello. Abela Aegis po. Ito lang tirahin man, Tore, ha. Ready. Okay. May ano. Lumalalim to. Pitikin mo. I-spam hit mo to ng Tore. Okay, kunin mo yung objectives mo. Dropping inana.
Nice, nice, nice. Mali. Inabante yung Torre, ah. Nanabanutan ako. Sige, wait natin. Pag inabante pa ng konti. Down, inana. Sige, nakuha mo na. Down inana. Ready. Patay Meron pala yung na Torre, ulit. patay pala yung Torre, ah. Pa, guys. Pa. 3, 2, Nami. Atras ko. go. Down. Back. Ticket. Ready tayo, ready. 3, 2, 1. Isa pa. Down. Down. Likod. Atras muna. Dalawang Torre. Skills natin. Ready. Class 3, 2, 1. Pre, tara. Go. Naki-chopper. Ay, hindi. Nandito lang. Torre la. Shield kayo. Mag-shield kayo mga pare. Ang sa akin. Gigi. Patrap to Sanji. Mag-ano ka, tuwan ka. Next time. 3. Wag. Torre muna. Ready. 3, 2, 1. Pre, Usap na kayo. I-heal. Dropping. Okay, napot. Tagal ah. Wag. Atras. Gago na. Sabi na. Okay, back. Nabot. Back lang kayo. Nabot ko. I love you, guys. Inurong ko yung Torre, ha. Sige, nice pre, nice. Dito tayo pre, harangan nyo yung Torre, Meron na ako labor. Sige, ready tayo. Patay yung isa. Ready tayo, ito ah. Sige. Ready. Pa. Guys, pa. In 3, 2, 1. Go. Labor yan. Dropping pa. Nami. Wag na. Matagal na kasi Sanji. Back. Fail tayo. Nice one. Pipitik ako dyan, ha. Okay. Ready lang. CD na sa'yo, ano pre? Oh, ready. Meron daw. Ready. Atake yung mga to, ha. Hit, dalawa inaanan nila. Dropping naman yung ano eh. Na-drop yung tower natin. Ready. Ready. 3, 2, 1. Pre, tara ba? Go. Nagtayo ng Torre dito ah. Kairo na kayo. Okay, dropping. Drop nyo muna. Dropping. Wala. Atras. Torre. Yung Torre. Banat lahat. Pati Chandra kung kaya. Wag na. Supportan kayo. Kailangan tayo makuha. Kunin nyo. Ready tayo. 3, 2, 1. Pre, ban go. Netted na. Friend. Na-drop page natin. Back tayo. Bortagol, 3, 2, 1. Pre, tara ban go. Kung kaya mo magkata ka na. Nice one. Ito, init mo. Spam net mo to kalas. Spam net mo. Tara ban. Sige. Okay, tira lat. Dropping. Sige, netted pa din. Wala. Inana. Wala. Punta tayo sa Torre natin. May Torre tayo. Dropping si Robin. May Torre tayo. 3, 2, 1. Pre. Banat. Go. Down. Next time, 3, 2, 1. Pre. Netted. Sige, may Torre pa. Tira mo lang isang beses lang. Down. Next time, 3, 2, 1. Pre. Netted. Go. Okay, Pag meron na. dropping. Isa pa, guys. Wag na. Torre tayo. Torre circle. Bilis. Wala akong heal, sorry. Wala, shield kayo. Mag-shield. Na-drop na Torre. Drop ako. Ready? 3, 2, 1. Pre. Labor yan. Go na. Sa akin. Nice one. Ready tayo. 3, 2, 1. Ito. 3, 2, 1. Pre. Tara, banat. Go. Lahat. Tira. Putang ina, hindi pa namatay. Likod. 3, 2, 1. Pre, wala pang buff. Banat. Sabog. Tira. Down chopper. Dropping. Nice one. Next tayo. Itong bonjing. Out, pre. 3. Palapitin mo dito. Shield ka. Palapitin nyo dito. Dito sa torre. Come. Namin Counter chopper. attack. Ready. Palapitin mo sa torre. Spam net dito. Tas tira na. 3, 2, 1. Pre, pa na go. Netted. Dropping.
Putik. Sige, drop mga yung buti. pa. Abulin mo. Putik, sayang. Up ko yung HP Sige, ah. drop yung pa. Down. Down. Chopper. Up yung Magnet HC, ka, magnet ka, kumere. Sige. Ayun, oh. Ready. Magkataka ulit. Sige. Ito. Ready lang. Magkataka. Mas sa akin yung tore ah. Ito pala. Dito ka kasi dito. May tore din sila Okay, dun sa ano tore eh. dyan. Dalawa na lang kayo, pre. Dalawa, down. Ay. Reset. Tara. Isa pa. Nice try pa din yan. Nagpa si Kalas. May tore na dun sa kanan ah. Sa akin guys. Okay, Nakailu- lang. down inana. Ready. Counter naman tayo. 3. 3, 2, 1. Go. Sige, pinapondohan ko na. Labor yan. Out of position yung Bobo Mage, oh. Down. Back na. Supportan. Letter D ang pabak. Okay, well paid. Saka ano, yan, diba. Nireso na ulit. Kung mabow mo to, pre. Yung mga sintinana. Walang cooldown to. Pwede natin siya madap mamaya. Ready. Ay, malalim. Ito. Ready, Down. Nice, pre. Nice. Pwede natin, patayin nyo, Si Bonjing. Wait lang natin. Lalim yan Big lane ha. natin, Lalim yan, Bonjing. Sige. Wait lang. Ready tayo. Okay. Wala tayo tower sa kabila. Okay na. Okay, pabit tayo ng restrain. Debuff. Ready tayo. 3, 2, 1. Pre, tara, go. Nago. Banat. Okay, dropping. Down. Hold. Punta tayo sa torre. Torre natin. Nice Torre one. natin. Ready. Pa-cooldown skill. Ito, patik-pitik mo yan, pre. Pitik mo yan. Matras. Cooldown na tore ko ah. Sige, baba ka. Wag mo dyan sa ano. Ready tayo. 3, 2, 1, pre. Tara, ban ko. Go. Ban. Stalker Chopper. Okay na. Next side. Buhan ka, Robin. Pre, tara, ban. Go. Down. Next side. 3, Down. 2, 1, pre. Tapusin na. 3, 2, 1, pre. Ban. Go. Patay. Gigi, may tore Tore tayo. yan. Gigi, tira pa. Down. Next side. 3, 2, 1, pre. Tara, go. Reset daw. Nice one, guys. Nice one. Nawawala yung mouse ko dahil sa recording. Ano lang pre, Well pag paid. nagawa yung tore natin, anticipate natin maglalalim yung Bonjing. Nice drop yan, boy. GG na daw, pre. GG.